Hello students, welcome back again to this video series on tree data structure. And in the previous classes we have already learned what is binary tree, what are different types of binary trees, then most importantly the traversal in case of binary tree. So today we will discuss about some very important and interesting questions that comes in your exam, which are very interesting and scoreable. So let's start. So this is the first question. The pre-order and in-order traversal of a binary tree is given as, so pre-order is given as A, B, D, E, C, F and Z. So this is the pre-order traversal of a binary tree. Okay, then in-order traversal is B, D, B, E, A, F, C and Z. So you have to find its post-order traversal. Pre-order and in-order is given. You have to find post-order traversal. Is it clear? Question is clear? Okay. You are given pre-order and in-order traversal. Two traversal is given. You have to find the post-order traversal. Okay. So how you will find this? So firstly, using pre-order and in-order, you have to draw the tree. So we will draw the tree using the given pre-order and in-order traversal. And then we will find the post-order traversal. Remember, the first element of pre-order is always the root. Go left to right at the pre-order and in-order will tell the relative position. तार माने कि आमाक pre-order आरो in-order दिया आछे आमी post-order उलियाब लागे. So आमी pre-order आरो in-order to use करि आमी tree to draw करिम first आमी tree to draw करिलाम. आरो एटा कथा मनत राखिबा जे आमी pre-order or first element to हदाय root element. मालाके pre-order to traverse करते गमे पाइसा जे pre-order आमी केनेके चाও left side to चाइ जाও. आरो root to हदाय प्रथमते आहि जाय pre-order traversal करिले root to हदाय first time जितु element आहिबो हयतो root to आहि जाय. So आमार आकाउटे हेतु सहज हबो जे pre-order जितु first element दिया आछे हेतुए root element तो हबो. आरो बाकी element बिलाक आमी केनेके करिम pre-order जितु pre-order दिया आछे हेतु left र পৰা आमी right लके एटा आन्थाके जाम. आरो in order आमाक कि कबो relative position तो कबो. left to आहिबो ना right to आहिबो element बिलाक हे relative position to in order ए कबो. ठीक আছে. So आमार tree to केनेकुवा हबो ए tree to हबो. केनेके आमी ए tree to हबो बुली गम पाम. केनेके गम पाम जे आमी अलप सरू करि लो साइज तो এতিয়া क्लियर हबो. सरू करि लो अलप पेज तो. So control minus अलप सरू होइसे. So এটা কেনেকে ট্রি টো আকিছে চাই লোৱা যে প্ৰি অৰ্ডাৰৰ ফাৰ্স্ট এলিমেন্ট টু ৰুট এলিমেন্ট হ'ব. এটো ৰুট এলিমেন্ট হ'ব. সো এটো আমি আকিছো, এটো আমি ফার্স্ট রুট হিসাবে আকি লৈছো. ঠিক আছে. এতিয়া আমি বি টু পাইছো. প্ৰি অৰ্ডাৰৰ এনেকে যাব লাগিব. প্ৰি অৰ্ডাৰটো লেফটৰ পৰা ৰাইট লৈকে আমি যাই দেখিম. এতিয়া বি টু কোড হ'ব. বি টু কোড হ'ব লেফটত হ'ব না ৰাইটত হ'ব হেতু আমাক ইন অৰ্ডাৰে ক'ব যে এই ইয়াতে ইন অৰ্ডাৰত বি টু এৰ লেফটত আছে না ৰাইটত আছে. এই বি এলিমেন্ট টু এর লেফট সাইডত আছে নে রাইট সাইডত আছে. ইন অৰ্ডাৰত চাব লাগিব. এটো পজিশনটো চাব লাগিব ইন অৰ্ডাৰত. আৰু এলিমেন্ট বিলাক আমি প্ৰি অৰ্ডাৰৰ পৰা লৈ থাকিম. লেফটৰ পৰা ৰাইট লৈকে এই তাকে আমি এলিমেন্ট বিলাক লৈ থাকিম. এটোটো আমি আকিলুৱে বি টু ইন অৰ্ডাৰত এর লেফটত আছে. সো বি টু লেফটত আহি যাব. আকৌ নেক্সট কি পাইছো ডি পাইছো. ডি টু ইন অৰ্ডাৰত ডি টু কোড আছে বিৰ লেফটত আছে. গতিকে ডি টু বিৰ লেফটত আকি দিছো. নেক্সট আমি কি পাইছো প্ৰি অৰ্ডাৰত ই পাইছো. ই টু কোড হ'ব বিৰ লেফটত ৰাইটত হ'ব. বিৰ ৰাইটত হ'ব কিন্তু এৰ কোড হ'ব এৰ লেফটত হ'ব. সো যেটো ই এলিমেন্ট আছে এই এলিমেন্টটো আমি ৰুটৰ পৰা চাব লাগিব. ৰুটৰ কোড আছে এৰ কোড আছে লেফটত আছে এৰ লেফট সাইডত আছে কিন্তু বিৰ কোড আছে বিৰ ৰাইটত আছে. সো যেটো ই এলিমেন্টটো এৰ লেফটত আছে বিৰ ৰাইটত আছে. সো ইয়াতে ই এলিমেন্টটো হ'ব. নেক্সট কি পাম আমি সি
C2 ক'ত আছে এইটো C so C2 a right আছে so C2 a right C is in the right side of A so C2 a right side লাগিব we have to draw the C node in the right side of A then we get F so F is in the left of C so F is in the left of C but right of A so F to ami a right ot kintu C left ot ase ako G last ot G2 ase so G2 ক'ত আছে C right ot ase C right ot ase A right ot ase so A right side e ahibo C ro right side e ahibo so etu hoise tree to ami eneke pai golu etia ami post order traversal uliab lage tree to jodi dia thake tree to jodi amak dia pai golu tree to power pisot post order uliato ekdom hos tumalake already post order uliai sai so eneke ahi jaba right side pale ami likhi goisu so eto d2 ami right side paisu d likhisu eneke e right side paisu b right side paisu eneke ahisu f right side paisu g right side paisu c right side paisu a right side paisu so the pre-order traversal of the above tree is d e b f g c a so that's how we can find the post order traversal if in order and pre-order is given eneke pre-order aru in order to dia thakile ami post order to uliai lobo paru eneke first tree to draw kori lobo lagibo tar pisot ami post order to easily uliai lobo paru so is it clear yes next question is in order and post order is given if in order and post order traversal of a binary tree is given as in order is this D B A E G C F then post order is D B G E F C A so you have to find its pre-order traversal ebar in order aru post order dia ase ebar in order aru post order dia ase kintu ami uliabo lagibo ki ami uliabo lagibo pre-order traversal okay so if post order is given then the last node will be the root node so we have to see from right side of post order okay tar mane ki post order or jitu last element to root element hobo pre-order hole first element to hoy post order or hoday last element to root node hoy so ei jitu last element etu hobo root node aru ami ulta side er pra eta ke sai jam prothomote a2 tar pisot c tar pisot f tar pisot e g b d enake ami right er pra left leke sai jam aru in order ot ami কোনটো পজিশনত আহিব হেতু আমি in order er pra pai jam ঠিক আছে clear okay so prothomote post order কি আছে lastot a আছে a2 hobo root node ako c2 palu ami c2 kod hobo ei in order sab lagibo c2 er left ot ase na right ot ase c2 er right ot ase so c2 er right ot aise ako ki ase next f2 kod ase c f2 right ot ase f is in the right side of c ako er kod ase ero right ot ase so er right side ot aisu ako c right side ot aisu f pai goisu next ami e palu e2 kod ase c left ot ase e2 c left ot ase eta sab lagibo in order e2 c right ot left ot ase ako er kod ase er kintu right ot ase so er right ot c left ot e2 ase next g2 ako kod ase yate g2 kod ase er right ot ase er right ot er right ot so yate hobo g2 enake b2 kod hobo b2 yate kod ase er left ot ase so er left ot b2 akisu ako d2 ero left ot b ro left ot so d2 ero left ot b ro left ot enake ahi goisu so enake ami tree to palu thus we have get the tree now we can easily find the pre-order traversal so pre-order traversal will be we have to observe the left side so left side jodi ami sai jao a palu b palu d palu c palu e palu g palu kuri ahi f palu so etu hobo pre-order traversal a b d c e g f so this is the required pre-order traversal okay thus
you can obtain any other traversal if you are given any true traversal of a binary tree. So these kind of questions may come in your final exam, so you have to observe this kind of questions very carefully. Okay, that's all for today. Thank you.